Famille jabili ko ye ko ka kɔrɔ arasta jaabi ne yɛrɛ kɔni bolo tiɲɛ na arasta hinɛ de bɛ ne la il est perdu a tununen de don walahi benni kuma ka jugu sa dɛ a y'aw jɔ an ka arasta tigɛ minɛ a tununen don walahi parce que quand tu pactises avec le diable ni sɔnna k'i tigɛ di sitanɛ ma i n'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ kɔlɔlɔ b'a la quoi mas bamananw dun ko suba ka fisa suba kan fɔla ye ale de bɛna système kuma fɔ nka ne b'a dɔn nin t'a ka conviction ye quoi pour avoir milité avec lui des années durant nin kuma in t'a ta ye quoi nin t'a ka kuma ye quoi walayi nin t'a ka kuma ye juru dɔ de b'a la min bɛ k'a sama quoi mais ne bɛ k'a faamu nka n tɛna n da don o bɛɛ la parce que n'i bɛ fɛ mɔgɔ ka tuubi i b'i pas sɔn kunna quoi mas n b'o dɔn quoi walayi n bɛ n kɔrɔkɛ wele k'a tigɛ minɛ a ka bɔ nin sira in kan quoi n'u bɔra ka fɛn o fɛn fɔ a kan an b'a f'u ɲɛna ko tuubi de don quoi a ye tuubi de ta quoi parce que u bɛ bɔ n'a gundo ye quoi gundo min b'a n'u ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ n'a fɔ i y'anw ka nin minɛ k'i bɛ nin kuma de fɔ ɔ i y'o kuma bila o jɔrɔ o gɛlɛya de bɛ bi ne kɔrɔkɛ kan quoi sinon ni n kɔrɔkɛ ye ɲɔgɔn hali a tɛ kalo kelen bɔ ne ni arasta ye ɲɔgɔn a tɛ kalo kelen bɔ an kumana o an ye kuma caman kɛ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a ma nɔgɔn nka anw bɛ k'a deli a ka tubi ta quoi a ka na walayi tubi ye jumɛn ye bɛn n'u bɔra kama bɛn tubi ye jumɛn ye juguman na n bɔr'o la ka na ɲuman na halisa il n'est pas trop tard ne bolo quoi anw yɛrɛ bɛ jɛ ka maliyɛnw deli a ye quoi an y'a ɲɔgɔnnaw kɛ ka tɛmɛ o an b'a kɛ quoi an ka jamana in dɛmɛ quoi il est trop jeune pour qu'il aventure nin système ninnu kɔnɔ quoi walayi wari ka di ji bɛ mɔgɔ ko nafolo bɛ mɔgɔ saniya nin bɛɛ ye tiɲɛ ye an bɛ nin bɛɛ dɔn nka walayi ni jamana ma basigi an bɛ fɛn fɛn la a kɔnɔ fu don et premier ministre kɔrɔw olu k'u yɛrɛ ye bi tungamangɛya la mas u m'a kɛ ka ɲa sa o dɔrɔn de don u m'a kɛ ka ɲa olu fɔra dɔw kɔ olu bɛ Bamako yan mais n'i y'u ye k'o ta laban i ye jamana min mara des années k'e ta laban o jamana kelen kɔnɔ sentigɛ ni ko laban ko juguya don quoi mais an bolo kɔrɔ ka segin kɔrɔ ka sabali an kɔni tɛna saliya ne fɛnɛ bɛna Sidiki fara n kan an ka ca ka taa kɔrɔ deli halisa a ka tubi in ta quoi sinon a bɛ sira min kan a yɛrɛ b'a dɔn bi a ka ko banna u ye kɔrɔ ka ko banna k'a ban cogo di n ka nin n'a kun don an tɛ ko dɔn kɔrɔ yɛrɛ tɛ ko dɔn a b'a cogoya dɔn ni maliyɛn y'i tanu diɲɛ mɔgɔ nana k'i bɛ Maliko kɛlɛ la maliyɛnw bɛ wagati d'i ma u b'i tanu u b'i dɛmɛ mais n'u y'a ye k'i bɛ yɛrɛ kunko kɛlɛ de la mas u b'i bila bon ɲagalen so o kɛra mɔgɔw la arasa ɲɛ o kɛra arasa la wa hali bi n'i y'a ye mɔgɔ b'a fɔ bɛn Sidiki Pap Musa Jara karisa parce que an bɛ ka jamanadenw ka kɛlɛ de kɛ sini dɔrɔn an k'o kuma bila ka kuma wɛrɛ ta kɛ i b'a ye ko kɔmɔgɔw i médiatiselen don n'u ye mais i tɛ ko dɔn n'u ye dɛ i ɲɛ kɛlɛ ɲɛ kun b'i bolo mais i tɛ Mali fɛ n'u ye dɛ i bɛ min dɔn Maliko la o b'a dɔn timinadiya min b'i la a b'u la mais bɛɛ tɛ se ka jɛ k'a kɛ ɲɛmɔgɔ ye comme misiri kɔnɔna alimami bɛ yen quoi mais a kɔrɔ tɛ ko mɔgɔ kalannenbaw tɛ misiri kɔnɔ ou bien mɔgɔ limaniya jɔnbaw tɛ misiri kɔnɔ quoi donc o de fili ye arasta sɔrɔ anw bolo bi a ka segin il n'est pas trop tard quoi mɔgɔw seginn'u kɔ Mali kɔnɔ maliyɛnw y'u minɛ a ka segin mɔgɔw k'a minɛ nka n'a tora nin kan kalo damadɔ o la a bɛ fɔ o la sa ko a tora dɔrɔmɛ 5 n'a yɛrɛ jukɔrɔ ji la n'a ma nin bila d'ici quelques mois o y'a ka ko bannen de diɲɛ kɔnɔ a y'a yɛrɛ malo k'a kabila malo k'a essayer ka Mali sifinnakaw malo quoi o fana bɛ se ka kɛ quoi mɔgɔw sara kama o de ye kuma tiɲɛ ye quoi mɔgɔw sara baci kama anw de bɔra yan ka mɔgɔ ba yirikaw bɔ ani Gandiw ni Araskebɛw ani Kati 24 ani Sidiki Kuyatɛw ani an tɛ a banna mɔgɔ tɔw bɛɛ quoi pour que k'a kunbɛn ko n'u taa n'a ye kaso la u b'anw fɔlɔ faga quoi mais bi se o mɔgɔw ma i k'u ɲininka kɛ ko bi k'u bɛna taa minɛ u bɛ taa arasta minɛ sisan i ko sɛ sinon ko n'o tun tɛ kɛ qu'est-ce qui a changé ni worosɔngɔ bɛ ka lafiya bugu mais n bɛ fɛ a ka tubi ta quoi parce que a bɛ ka kule tile 2 in na toro réseau kan yɔrɔ kɔni ale bɛ minnu ka ci la olu bɛ Makɔrɔ ka ci de la anw bɛ Makɔrɔ yɛrɛ ta tɔgɔ ma Makɔrɔ fana b'anw ta an tɔgɔ ma siran tɛ quoi siran tɛ dɛ mais mɔgɔw k'u yɛrɛ bonya k'u yɛrɛ fisaya ko dɔw de ma quoi o de y'a jaabibaliya y'an fɛ a n'a tɔgɔ fɔbaliya k'o de yira maliyɛnw na et puis anw bolo halisa an b'a deli de a ka segin a kɔ quoi nin bɛɛ kɔfɛ il n'est pas encore trop tard ale kɔfɛ ale ka baara in bɛ ka na ni mɔgɔ wɛrɛw bɛ k'a baara kɛ o burujali.com les burujatologues
olu be jamana in kɔnɔ minnu fɛnɛ b'a la don o don karisa ne yɛrɛ ma min mɛn dɔrɔn u b'a fɔ ko bɛn kɔnɔma don m'o de mɛn fɔlɔ quoi sinon n y'a tɔ bɛɛ mɛn o don numéro fɛn fɛn bɛ yɛrɛ wolo groupe kan o y'a ci a bɛɛ ma ko bɛɛ n'est un homosexuel bilahi numéro fɛn fɛn bɛ yɛrɛ wolo groupe kɔnɔ k'a numéro bɛɛ ne ko n ko ala kibaru ni diinɛtigi ba in a ma fɛn wɛrɛ sɔrɔ ka fɔ o ma ko cɛ tɛ muso tɛ a mɔgɔ min ye kulu sigi o kɛlɛli yɛrɛ la jamana kɔnɔ don tɛmɛnlenw na n ko caman y'an dɔn bi de o de la n'u ko k'u b'an kɛlɛ souvent u bɛ taa bɔgɔ foron quoi parce que u t'an ka taabolo dɔn u t'an tabiya dɔn u t'an bɔyɔrɔ dɔn quoi donc bi o bɛ k'u kamana gan an ta yɔrɔ fɛnɛ u tɛ k'o ye quoi donc bakuruba la o de bɛ jamana kɔnɔ fɔlɔ politique kɛnɛ kan ping pong de tun bɛ yen quoi karisa ye nin fɔ karisa y'o jaabi o de tun bɛ an faw bolo en toute sincérité les acteurs de mars 91 ont passé tout leur temps dans les dénigrements et dans les questions de droit de réponse karisa ko ping ne b'a fɔ pong et nous sommes la new school an ye école kura de ye quoi an ye école kura de ye jamana mara tacogo la donc an tɛ se ka n'an si ban kari ye nin fɔ yan fɛ taa jaabi yan fɛ vraiment an tɛ se k'an si ban o la quoi parce que an bɛ min ɲini dɔrɔn Maliens k'a dɔn min ye tiɲɛ ye e jamana min bɛ guerre kɔnɔ don o don aw de bɛ kuma sama la ko an bɛ fɛ ka karisa tɔgɔ tiɲɛ an bɛ fɛ ka karisa lakari an bɛ fɛ mɔgɔw ka ba la o de ye ka laɲini o tigi ka laɲini ko guerre bɛ ban cogo di o tigi ka laɲini ye Mali sini bɛ fisaya n'a bi ye cogo di Mali bi bɛ fisaya n'a kunu ye cogo di guerre kɔnɔ il faut avoir des idées il faut proposer nka hali bi mɔgɔ lagosi Maliens b'u sigi de quoi en fin de la journée c'est quoi comme résultat tɛ yen walayi e bɛɛ lakari bɛɛ cunna bɛɛ bina yɛrɛ an ka kɛ i ka objectif to yan o k'a tɛ et alors Maliens bɛ fɛ ka malo de sɔrɔ k'a dun Maliens bɛ fɛ u denw ka kalan Maliens bɛ fɛ u ka furakɛ u ka lakana guerre ka bɔ u ka jamana kɔnɔ jɔnya juru ka tigɛ e ka contribution bɛɛ bina o nafa ye jumɛn ye Maliens kan a nafa bɛ peut-être e de kan yan mɔgɔ min ye sara k'o baara kɛ ko n'o tigi bɔra yen de ale ka lafiya nafa dɔ b'o la e yɛrɛ fɛnɛ bolo de bɛna e ka tɔgɔ se e yɛrɛ ma quoi o ye mɔgɔ ko de ye quoi les détails nous divisent tandis que l'essentiel nous condamne d'être ensemble donc o de la an bɛ Mali jeunesse wele walayi an y'a sɔrɔ an faw kɔ dɛ parce que a tun bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ mais ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn jaabi ni fɛnw nafa t'a la quoi mas an bɛ solution jumɛn proposition jumɛn b'i bolo ni problème filɛ bibi na malo sɛnɛlaw ka ni gɛlɛya bɛ a bɛ kɛ cogo di Usubi Janjakaw ko sirako de b'u la o sirako e bɛ se ka mun proposition kɛ quoi kurantigɛ bɛ sen na mun proposition b'i bolo quand tu dénonces i bɛ critique kɛ après i bɛ proposition kɛ mais ɲɔgɔn buruja.com anw tɛ taa o site kan ne mas anw tɛ taa o site kan an bɛ fɛ fasojɔ.com an ka ɲɔgɔn sɔrɔ o site de kan bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fa quoi merci. I ka kuma kuncɛ kuma fɔ.